कौन जानी ना मत देखी दी जन न जानला बड़ी आप न करू मत विश्वास कर आशीष एसबू विषय में किसी जानी आशीष एसबू विषय में किसी जानी वाह भाई वाह जाए निज स्त्री सहित तो बास राति कर स्वामी सुख कौन से जानी पारे शेष मो स्त्री माने बाप संपर्क रखा तुमको टे बाधा देला अरे कौन सी फालतू को तो गप्पी जाओ कौन सी तुम्हारे कौन सी फालतू को तो तुम गप्पी जाओ अरे पेटे मद पी मो स्त्री सहित ओ माय गॉड मो 10 पालन को गाली दे पहुंचले आशीष भगवान सहित मोर कौन पाप संपर्क नहीं सहित मोर बाप झीर पवित्र संपर्क अरे आशीष এইটা কার মধ্যে চক্রান্ত এবার বিশ্ববাস সৃষ্টি করিবা পাই কেউ কেমিতি জানি শুনি করি চুপ করবে জানি তু গোটে নারী হেলে আଜି জানুছি তু গোটে নারী নুহে তু গোটে নর্ক স্বামীর অনুপস্থিতিরে পর পুরুষ সহ পরক্রিয়া প্রীতি করুଥିବା তু গোটে বেশ্যা বেশ্যা বে তু ପଚାର ତମ ସ୍ୱାମୀ ମହାସ୍ୱାମୀ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ରୁମରେ ମୋ ବେଡରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ ପଚାର ଭାଇ ଡାକୁଛ କଣ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ତମେ କିଛି ବି ସତ ଜାଣିନ ଯୋଉଦିନ ସତ ଜାଣିବ ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିବ ତମେ ହଁ କିଛି ସତ ଖବର ମୁହଁକୁ ଦେଖ ଏତେ କହିବା ପରେ ବି ତାର ବହ ବନ୍ଧାଉନି ମତେ କାହିଁ ପରିସ୍ଥିତିଟା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଓହୋ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ମୋର ଅଭଦ୍ର ରୂପଟା ଦେଖିବ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ତ ଦେଖେଇଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଶୁଣ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାଥିବା ଧର୍ମ ପଦ ସାହାଣୀ ତମର କାହିଁକି ମୋର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି କାହିଁକି ତମେ ଅଯଥାରେ ମତେ ଦୋଷ ଦଉଛ କାହିଁକି ମତେ ଚରିତ୍ରଟା ସଜାଇ ଦଉଛ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ମତେ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତୁ ତ ନହେଲେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଟା ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ତୋର କେତେ ଦିନ आखिरे अंध पुटली बांधी सतटा को जाना चेष्टा करूनु रे कहीं सतटा को जाना चेष्टा करूनु आखिरे सब देखी सारा पर कौन सत देखेब तुम्हें कौन सत शुणेब मत तमें किसी भी सत जानी किसी सत देख तमें जो तुम सतटा को जान से तुम अनुताप कर बहुत अनुताप कर तमें देख जाए छाड़ूनी ना मत कहीं परिस्थिति किसी भल लगे बापा तमें आर किसी विहित प्रतिकार कर विचार करी आज मुझे विचार करी मो भाई ता बड़ भाई प्रति कर स्वामी ता स्त्री प्रति कर आशीष खाली तात्विक जाने आशीष मो भाई कौन मुझे जाने सब जाने आईटा जानी पारुनी कहीं तू आखिरे अंध पोटली बांधी सब जानी पारुनी मो जानी पारुनी प्रेमिक आज स्वामी भर अनेक फरक मनीष देह दान पर सफर गोटे माया सहर परी लगुच सब माया सहर परी लगुच माया एठी सबू माया समस्त आखिरे माया जाल किंतु मो आखिरे तो माया जाल नहीं बर मु जानी जानी माया बिनुर माया जाल को डेई पड़ी मु सब जानी आशीष
କରୁଛି ତ ଭାଇ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣେନି ତୁ ଯୋଉଟା କରିବି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ ଏକଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ରେ ଆଶିଷ ଏକଥା ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଜାଣିପାରୁନି ସେଦିନ ରାମାୟଣରେ ପରିବାର ତ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା ପରିବାର ଚରିତ୍ର ନିଜେ ଗରମ ଲାଗିନଥିଲା ଆଜି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗରମ ଲଗେଇଲା କାହିଁକି ଗରମ ଲଗାଇଲା ହୁଏତ ସେ ଉତ୍ତରଟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ତଥାପି ମୋ କଥା ମାନି ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ହେବ ଆରେ ଯାଅ କାହିଁକି କହିକି ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣଟାକୁ ଯେତେ ପାରିଛ ସେତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଆରେ ହେ ଆସି ଆଉ ଗଲାବେଳେ ମତେ ଥରୁଟିଏ କହିଯାଅ